आमरे स्वागत एवं प्रेज द लॉर्ड समस्त जणाई प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड। आज शुक्रवार रे फास्टिंग प्रेयर रे हमरे प्रभु को धन्यवाद दे आमान प्रभु अनुग्रह करी जीवित मानक मध्य स्थान नाम देई अछंती एवं तांकर उपस्थिति रे बसिया पाए सहायता करिसंती सेति पाए प्रभुଙ୍କର महान नाम रो धन्यवाद हो आमने मंडली को कोन पासी थाउ फेलोशिप बा सहभागिता सहभागिता ख्रिस्टियन जीवन रे बहुत गुरुत्वपूर्ण विषय अटे एवं यहा को ईश्वर निरूपण करी अछंती मो प्रभुଙ୍କର नाम को धन्यवाद दिए जे आमानकर लॉकडाउन समय रे मध्य कोविड-19 जतले पूरा जर्जार रे चलिथिला से समय रे मध्य आ माने मंडली रे बा परिवार रे आ माने सहभागिता रे रहू थिलु अनेक आजिकाली जूम रे मीटिंग चालुची विभिन्न इंटरनेट रे चालीछि किंतु आ माने गुटे सहभागिता परस्पर सहित सहभागिता आमार रक्षा करूथिलु एवं सहभागिता ख्रिस्टियन जीवन रे बहुत एक गुरुत्वपूर्ण विषय अरे जने परित्राण प्राप्त व्यक्ति सहभागिता बिना से कोन हुए नहीं बंची पारे नहीं सहभागिता को से खोजे सहभागिता निमंते से तृषित हुए लड़ायित हुए ता को पाइबा पाई से चेष्टा करी थाए आसंतु आज माने अल्प समय सहभागिता फेलोशिप विषय माने चिंता करिबा आमने खुलिबा एवरी चिठा 10:25 आउ केही केही जेपरी आम मानक मंडली उपासना परित्याग करिथांती आमे माने सेपरी न करू बरं परस्पर को उत्साह देउ विशेषतः जेते बेले तुमे माने प्रभु को दिन निकटवर्ती होई आसु अछि बोली देखु छ प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड देखंतु वाक्य लेखा जाईछि आउ केही केही जेपरी आम्भ मानकर मंडली उपासना परित्याग करी थांती आम्हे माने सेही परी न करू पवित्र वाक्य पवित्र ईश्वरंकर धर्मशास्त्र आमन को परामर्श दउछि जे विगत दिन मानक केही केही मंडली सहभागिता को परित्याग करी अछंती एवं ए विषय को आमने आद्य मंडली रे मध्य देखिया को पाउ अछु आद्य मंडली रे मध्य से प्रकार घटी अछि किंतु आमन को प्रभु एक स्वर्गीय परामर्श दउछंती जे आमने सहभागिता को मंडली को कदापि परित्याग न करू कारण आमने जेतले सहभागिता को आसी था आमने परस्पर को उत्साह देउ थाउ एवं एई बाइबल होउछि फुल ऑफ एनकरेजमेंट आमन जेतले निरुत्साहित होई थाउ ए पवित्र बाइबल आमन को उत्साहित करी थाए ए जगत रे अनेक निराश विषय अछि हमको बढ़िया पाई आमन को बाधा देई थाए किंतु ए वाक्य आमन को शक्ति उत्साह दउछि आगो को बढ़िबा पाई तो फेलोशिप बिना सहभागिता बिना कौनसी व्यक्ति उत्साह पाए नहीं एवं जो माने मध्य सहभागिता को परित्याग करि अछंती से माने कदापि भलो पड़ी नाहंती से माने भलो हे नांती सहभागिता को छाड़ीबा अर्थ बैकस्लाइडिंग हेबा शैतान से माने को आक्रमण करि थाए जडा माने सहभागिता रे थिबा शैतान से विश्व को कोन करि थाए भय करि थाए कारण हमरे सहभागिता रछु कारण हमरे एक झुंड हे कि अछु जेतले हमने एकला थिबा हमर को मन को कोन करे शैतान विभिन्न विश्व को आनी की पूरे देई थाए किंतु हमर जेतले सहभागिता अछु हमर ख्रिस्टीय विश्व ख्रिस्टंकर विश्व निमंते हमने ध्यान करूछु चिंता करूछु तो सहभागिता फेलोशिप बहुत एक गुरुत्वपूर्ण विषय हमने चेष्टा करिबा एई वर्ष विगत वर्ष रे हमने की प्रकार सहभागिता रखिछु मंडली सहित मोर व्यक्तिगत सहभागिता की प्रकार थिला ता माने ध्यान करिया चिंता करिया किंतु एई वर्ष
माने सहभागितारे बढ़िबा सहभागितारे रहिबा पई माने 100% चेष्टा करिबा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एवं हम मानकर परमेश्वर कोन हमर जदी आदि पुस्तक रे देखुछु परमेश्वर संग सहभागिता रखिबा पई से आसु थिले एवं सब दिन परमेश्वर कथा कहि अछन्ति। से कथा कहिबा परमेश्वर सहभागिता रक्षा करिबा परमेश्वर एवं ए विधि को ए नियम को सदा प्रभु निरूपण करी अछन्ति। मनुष्य जे प्रकार 6 दिन से परिश्रम करिवो एवं सप्तम दिन रे से प्रार्थना उपासना सहभागिता रे से बढ़िबो। ए प्रकार परमेश्वर ए दिन गुडी को से कोन करी अछन्ति तयारी करी अछन्ति। एवं परमेश्वर कहन्ति 2 अध्याय 18 पद रे पढन्तु केही जणे। अनंतर सदाप्रभु परमेश्वर कहिले मनुष्य एकाकी थिबा भल नुहे। यस, आम्भे ताहा निमंते ताहार अनुरूप सहकारिणी निर्माण करिबा। मनुष्य एकाकी रहिबा भल नुहे। एहा बहुत कष्टकर विषय जे समाज रे मनुष्य एकाकी रहिबा एवं सेति पई मैरिज विषय कहा जाछि एकाकी रहिबा भल नु। सेति पई मनुष्य को कोन परमेश्वर जगाइले गोटे नारी को से जगाइले जो द्वारा से माने सहभागिता रे बढ़ी पारिबे, जो द्वारा से माने सुख दुख हेई पारिबे, जो द्वारा से माने परस्पर को सहाय्य करिवे, जो द्वारा परस्पर को से माने उत्साहित करि पारिबे। तो परमेश्वर सहभागिता को भलो पांती, परमेश्वर सहभागिता को से प्रेम करंती। से जो प्रकार इंडिविजुअल को भी प्रेम करंती किंतु सहभागिता आमर जे गोटे सहभागिता रे बढ़िबा ताहा से प्रेम करंती। हालेलुया। एवं प्रभु यीशु ख्रीष्ट मध्ये जेतले मिनिस्ट्री को प्रेरणा करूछंती से 2 जन को प्रेरणा करूछंती। नहंक समय मध्ये देखो से 2 को से जहाज मध्ये को नेले एवं परमेश्वर एहा जे एकाकी रहिबा भलो नुह से माने 2 हे की रहिबे, सहभागिता रहिबे, फेलोशिप रे रहिबे। जेतले मनुष्य कोन कर सहभागिता रे रहे तार पावर अनेक बढ़ी जाय। आमने मंडली विषय देखुछु जहा कि माथ्यू 18 पर्व रे व्यवहार हेछि। आमने खोलिबा माथ्यू 18 20 पद। कारण जे स्थान रे 2 कि 3 जण मो नाम रे एकत्र होंती सेही स्थान रे मु सेमानक मध्य रे उपस्थित अछि। हां देखो जेतेबेले आमने एक होई सहभागिता रे ख्रीष्टंक सहित आमने आसु अछु सेही स्थान रे प्रभु यीशु संग अछंती। देखो तो आमने गोटे फेलोशिप विषय रे कथा होछु। फेलोशिप एवं फ्रेंडशिप अलगा विषय अटे। फेलोशिप एहा होछु गोटे बिब्लिकल वर्ड, बाइबल रो वर्ड अटे, बाइबल रो शब्द अटे। किंतु ए फेलोशिप को बाहरे कथा वार्ता होंती नाही, से मान को मध्य रे फ्रेंडशिप थाए। आ मान को मंडली बाहरे फ्रेंडशिप ए क्लब को जानती, सिनेमा को जानती, किंतु आम माने मंडली रे सहभागिता परस्पर को जानिबा, परस्पर दुख सुख को शेयरिंग करिबा, परस्पर को उत्साह करिबा एवं आम मानकर फेलोशिप रे ख्रीष्ट प्रधान अटंती। ख्रीष्ट सम्मुख रे थाई आम माने कोन करि थाउ बढ़ी थाउ। किंतु बाहरे एहा एक पवित्र सहभागिता, किंतु बाहरे से पवित्र नु एक जतले एक माइंड हेई एक कार्य नै लोक माने मिसंती ताको फ्रेंडशिप कहा जाय। किंतु हमने फेलोशिप ख्रीष्टंकर उपस्थिति रे हम माने बढ़िबा होची हा फेलोशिप। बाहरे फ्रेंडशिप किंतु आम माने कोन फेलोशिप। कारण आम माने सब विषय रे समानता देखा जाय। कारण आम माने समस्त ईश्वरकर संतान अछु एवं आम समस्त एक रक्त द्वारा क्रय हेई अछु एवं आम समस्त एक पथर यात्री होई थाओ एवं आमने समस्ते कोन करि थाओ आत्मांक द्वारा जीवन प्राप्त होई थाओ एवं आमन समस्तंकर डेस्टिनेशन एक थाए। हालेलुया। जगतर
फ्रेंडशिप ठारो ए जो फेलोशिप केते गुणरे मधुर एवं गभीर एवं मीनिंगफुल अटे हालेलुया प्रेज द लॉर्ड तो आमे देखिलु जेतले आमे एक हेई बसी थाउ सहभागिता रही थाउ सेतेले कोन करती प्रभु जीशु ख्रीष्ट स्वयं आम्भ मानक मध्यरे थांती 19 पद पढ़िया पुनश्च मु तुमମାନଙ୍କୁ सत्य कहूछि पृथ्वी रे तुमମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇ ଜଣ जे कोनोसी विषय एक मना होई जहा किछि मागिबे ताहा मोर स्वर्गस्थ पिताଙ୍କ कर्तृत्व सेମାନଙ୍କ प्रति घटिबो देखंतु जेतबे आमे सहभागिता को आसु मंडली रे एक होई किछि विषय मागी थाओ प्रार्थना करि थाओ ताहाको स्वर्गस्थ पिता प्रतिफल देई थांती ताहाको ता सफल करि थांते एवं हमने एक होई शैतान रो जो गड़ शैतान जो हेडक्वार्टर शैतान जो वासस्थान द्वितीय स्वर्ग रे अछि ता सब को हमरे यीशु को नाम रे बांधी था हालेलुया प्रेज द लॉर्ड ऑफ कोर्स यीशु आशीर्वाद दिन शैतान को बांधबे किंतु तांकर कार्य को हमने कोन करि थाउ एक हुई सहभागिता रे रही यीशु को नाम रे ताहाको बंद करि थाउ हालेलुया प्रेज द लॉर्ड द सहभागिता रो पावर मंडली रो पावर हमने शैतान रो कार्य को कोन करि थाउ ध्वंस करि थाउ हालेलुया प्रेज द लॉर्ड तो सहभागिता रो पावर ए प्रकार अटे हमने एफिसियो 4 रो 16 पद देखिबा ताहाको ठारू समस्त शरीर प्रत्येक संधिर साहाय्य द्वारा पुणी प्रत्येक अंशर कार्य साधन शक्ति अनुसारे सुखचित और संसयुक्त होई प्रथमे आपणार निष्ठा निमंते निजर वृद्धि साधन करूअछि हां आमने एठारे कोन हेइछु ताहाको ठारू ख्रीष्ट आमानकर कोन से मस्तक फेलोशिप को सहभागिता गोटे शरीर भाव रे वर्णना करा जाई अछि अति सुंदर भाव रे बुझिबा पाई शरीर रे अनेक अंग प्रत्यंग अछि कोना नै हाथ अछि गोड़ अछि पाटी अछि कान नाक किंतु से माने शरीर सह कोन होइछंती संयुक्त ही अछंती से माने भिन्न भिन्न हेई नाहांती मंडली सहभागिता होछि गोटिए शरीर मस्तक होचंती प्रभु जीशु हमर अंग प्रत्यंग जे प्रकार संलग्न है कि अछु सिरा प्रसिरा जॉइंट एक है कि अछु से प्रकार मंडली सब विषय सहभागिता रखिबार आवश्यक प्रेज द लॉर्ड सहभागिता को केते सुंदर भाव रे वर्णना करा जाई अछि किंतु फ्रेंडशिप को क्लब को सही प्रकार वर्णना करा जाई नाही तो केते सुंदर ताहां को ठारू समस्त शरीर प्रत्येक संधिर साहाय्य द्वारा पुनी प्रत्येक अंशर कार्य साधन शक्ति अनुसारे सुखचित व सुसंयुक्त होई प्रेम रे आपन निष्ठा निमंते निजर बुद्धि साधन करू मंडली कोन करी अछि प्रेम रे हमरे बढ़िबार अछि प्रेम रे सब विश्व करिवार अछि एई शरीर को देखो केते सुंदर भाव रे फंक्शन होछि एठे कोन अछि गोटे जॉइंट अछि जॉइंट शरीर सहित अंग प्रत्यंग कोन होइछि सुसंयुक्त वेल ऑर्गेनाइज है कि अछि सुसंजित है कि अछि वेल डेकोरेट है कि अछि जेतले गोडर किछि समस्या हेइ थाए हाथ ऑटोमेटिक जाई कि ता कोन करे सहायता करते घा हेले मलम लगाई थाए सफा करी थाए आ नै विभिन्न विषय करी थाए परस्पर अंग प्रत्यंग कोन करे सहायता करे हमर ख्रीष्ट हमर मस्तक हमर विभिन्न शरीर हेले मध्य हमरे गति एक ए विश्व को मंडली आज भूली जाय छि जे परस्पर को हमरे सहायता करिवार आवश्यकता अछि परस्पर दुख सुख जानिबार आवश्यकता अछि देखो आद्य मंडली रे मंडली की प्रकार चलुथिले नै किंतु आजिकार मंडली बहुत सेल्फिश हे जाई अछि
ପ୍ରେରିତ 2:42 ପଦରେ ପଢିବା ମାନେ ଆଦ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ପଢନ୍ତୁ। ସେମାନେ ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷାରେ ସହଭାଗିତାରେ ରୋଟି ଭାଙ୍ଗିବାରେ ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାରେ ନିବିଷ୍ଟ ଚିତ୍ତ ହୋଇ ରହିଲେ। ହଁ ଆଉ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଭୀତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଅନେକ ଅଦ୍ଭୁତ କର୍ମ ଓ ଲକ୍ଷଣ ସାଧିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଠିକ ଅଛି। ସେମାନେ ସହଭାଗିତାରେ ସଦା ସର୍ବଦା ରହୁଥିଲେ। ଆମେ ତଳକୁ ଯଦି ଦେଖିବା ସେମାନେ ଯୋଉ ନିଜ ନିଜର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ସାଧାରଣ ମନେ କରୁଥିଲେ, ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ରଖୁଥିଲେ। ଏ ବିଷୟ ଆଜିର ମଣ୍ଡଳୀ ନିମନ୍ତେ ବହୁତ କଷ୍ଟକର ବିଷୟ। ଆଜିର ମଣ୍ଡଳୀ ଫୁଲ ଅଫ ସେଲ୍ଫିଶନେସ୍ ହେଇଯାଇଛି। କେବଳ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ। ସହଭାଗିତା ସେମିତି ନୁହଁ, ମଣ୍ଡଳୀ ସେମିତି ନୁହଁ। ସେମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ? ସହଭାଗିତାରେ ରହୁଥିଲେ, ନିଜର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ବିକ୍ରୟ କରି ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ରଖୁଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଭାବ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ଅଭାବ ସେମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ? ମେଣ୍ଟାଉଥିଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ଆମମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ ଏ ଆଦ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀ ଭଳିଆ ବଢୁଅଛି ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ। ଯଦି କୌଣସି ମଧ୍ୟ କମି ହେଇଛି ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଏଇ ବର୍ଷ ତାହା ପୂରଣ ହବ। Praise the Lord. Hallelujah. ସେମାନେ ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷାରେ ସହଭାଗିତାରେ ରୋଟି ଭାଙ୍ଗିବାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାରେ ନିବିଷ୍ଟ ଚିତ୍ତ ହୋଇ ରହୁଥିଲେ। Praise the Lord. ତ ଆମେ ଆଦ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଶିଖିବା ଦରକାର। ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆଜିର ମଣ୍ଡଳୀ ଗୋଡ଼ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ହଉଛି, ହାତ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର, ପାଟି ଅଲଗା ଥାଉଛି, କୌଣସି ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଇକ୍ୱାଲ ହେଇପାରୁ ନାହିଁ, କୋଅର୍ଡିନେସନ ରହି ପାରୁ ନାହିଁ, ୱେଲ ଅର୍ଗାନାଇଜ ହେଇ ପାରୁ ନାହିଁ। ସେଲ୍ଫିଶନେସ୍ ହେଇଯାଇଛି। କେବଳ ନିଜର ବିଷୟରେ ହିଁ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବା ନାହିଁ, ଏ ପ୍ରକାର ହେଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆସୁ ଆମେ ଆଦ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀ ଭଳିଆ ହଉ। ଆସୁ ଆମେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ ଭଳିଆ ହଉ। କାରଣ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଶରୀର ମସ୍ତକ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ। ଆମେ ପରସ୍ପର ଛୋଟ ଅଙ୍ଗ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାର କଣ ଅଛି? ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ମଣ୍ଡଳୀରେ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନିଚ ଦେଖିବାର ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆମେ କଣ କରିବାର ଅଛି? ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାର ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାର ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦେଖିବା କରନ୍ତୀୟ ପ୍ରଥମ କରନ୍ତୀୟରେ 12 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖାଯାଇ ଅଛି। ଆମେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଖୋଲିବା, ପଢନ୍ତୁ 21-22। ଆଗକୁ ବହୁତ ଅଛି, ଆମେ ଅଳ୍ପ ପଢିବା। 21-22 ତୋଠାରେ ମୋହର ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ ବୋଲି ଆଖି ହାତକୁ କହିପାରେ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ତୋଠାରେ ମୋହର ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ ବୋଲି ମସ୍ତକ ପାଦକୁ କହିପାରେ ନାହିଁ। ବରଂ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଶରୀରର ଯେ ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଅଧିକ ଦୁର୍ବଳ ବୋଲି ବୋଧ ହୁଏ, ସେ ସବୁ ଏକାନ୍ତ ପ୍ରୟୋଜନୀୟ। ଦେଖ, ଏହା ପୁରା ମଣ୍ଡଳୀର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇ ଅଛି। ତ ଆମେ କହିପାରିବାନି ତୋଠାରେ ମୋର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ମୁଁ ତ ଭଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ହେଇକି ଅଛି, ମୁଁ ତ ହାତ, ମୁଁ ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ, ଆଖିର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ସେମିତି କହିପାରିବ ନାହିଁ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମଣ୍ଡଳୀ ନିମନ୍ତେ ଏହା ଯୋଉ ମିନିଂଫୁଲ ବାକ୍ୟ ଲେଖାଯାଇ ଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଏ ପ୍ରକାର ସଜା ଯାଇଅଛି, ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ତୋଠାରେ ମୋର ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ ବୋଲି ଆଖି ହାତକୁ କହିପାରେ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ତୋଠାରେ ମୋର ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ ବୋଲି ମସ୍ତକ ପାଦକୁ କହିପାରେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟନ୍ତି, ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଟନ୍ତି। ପରସ୍ପର ବିନା ସେମାନେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସାଧନ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ବହୁତ ଆଜିକାଲି ମେଗା ଚର୍ଚ୍ଚ ଗୁଡିକ ବାହାରିଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଫେଲୋସିପ ନ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ଚର୍ଚ୍ଚ ହେଲେ ମଧ୍ୟ 5 ଜଣ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସହଭାଗିତାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମହାନ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ କରିପାରନ୍ତି। ମେଗା ଚର୍ଚ୍ଚ ଥିବ, ବଡ଼ ଚର୍ଚ୍ଚ ଥିବ, ତାହା ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କ୍ଲବ ଭଳିଆ ପରସ୍ପର ସହଭାଗିତା ନାହିଁ, ପରସ୍ପର ଦୁଃଖ ସୁଖ ନାହିଁ, ପରସ୍ପର ବସିବାର ନାହିଁ, ପରସ୍ପର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମଣ୍ଡଳୀର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହୋଇ
Praise the Lord. এই মণ্ডলীରେ ଆମେ ପରସ୍ପରର ପ୍ରୟୋଜନକୁ ବହୁତ ଆମେ ଜାଣିପାରୁ ଅଛୁ। ଗୋଟେ ଛୋଟ ଅଙ୍ଗର ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି, ଗୋଟେ ସାନ ଭାଇର ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି, ସାନ ଭଉଣୀର ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି। ବେଳେବେଳେ ଛୋଟ ସାନ ଭଉଣୀ ମାନେ ବଡ଼ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଚୀନ ମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ତ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତ ସହଭାଗିତା ବହୁତ କ'ଣ ଅଟେ? ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଆମେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଫିଲିପିଓ 2ର ପଢିବା 3-4। ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଅବା ଅସାର ଗର୍ବ ହେତୁ କିଛି କର ନାହିଁ, ବରଂ ନମ୍ରଚିତ ହୋଇ ପ୍ରତ୍ୟେକେ ଅନ୍ୟକୁ ଆପଣା ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମନ କର। ପ୍ରତି ଜଣ କେବଳ ଆପଣା ବିଷୟରେ ମନୋଯୋଗୀ ନ ହୋଇ ଅନ୍ୟର ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ମନୋଯୋଗୀ ହୁଅ। ଦେଖ, ଏହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା, ଏହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭାଷା। ଏହା ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଶିଖାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ସ୍ୱାର୍ଥପରତା, ସେଲ୍ଫିଶନେସ୍ ନ ହୁଅ। ଆଦ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀ ସବୁ ବିକ୍ରି କରିକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କ'ଣ କରୁଥିଲା? ଅଭାବକୁ ମେଣ୍ଟାଉଥିଲା, ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେ ନୂତନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ସ୍ଥାନ ପାଇ ଅଛି, ସେଲ୍ଫିଶନେସ୍ ସ୍ଥାନ ପାଇ ଅଛି। ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଅବା ଅସାର ଗର୍ବ ହେତୁ କିଛି କର ନାହିଁ, ବରଂ ନମ୍ରଚିତ ହୋଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନ୍ୟକୁ ଆପଣ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମନେ। ଏ ଭଉଣୀ ମୋ ଭଳିଆ ଗାଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଏ ଭାଇ ମୋ ଭଳିଆ ବାକ୍ୟ କହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଏ ଭାଇ ମୋ ଭଳିଆ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଗର୍ବ ହେତୁ କିଛି କର ନାହିଁ, ନମ୍ର ହେଇକି ଅନ୍ୟକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦାନ କର, ଅନ୍ୟକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାବ, ଅନ୍ୟକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ ଦିଅ। ତାହା ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଅବା ଅସାର ଗର୍ବ ହେତୁ କିଛି କର ନାହିଁ, ବରଂ ନମ୍ରଚିତ ହୋଇ ପ୍ରତ୍ୟେକେ ଅନ୍ୟକୁ ଆପଣ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମନେ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏହା ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ଶିଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଅନ୍ୟକୁ ଆମେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରିବା, ଅନ୍ୟକୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦେବା। ପ୍ରତି ଜଣ କେବଳ ଆପଣା ବିଷୟରେ ମନୋଯୋଗୀ ନ ହୋଇ ଅନ୍ୟର ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ମନୋଯୋଗୀ। ପରସ୍ପରର ମନୋଯୋଗୀ ହୁଅ, ଅନ୍ୟର ମନୋଯୋଗୀ ହୁଅ। ଅନ୍ୟର ଅଭାବକୁ ଜାଣିଲା ପରେ ନିଜର ଅଭାବ ଭଳିଆ ଟିକେ ମେହସୁସ କର, ଟିକେ ଫିଲ୍ କର, ନାଇଁ କି? ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ନିଜେ ଖାଲି ଖାଇଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଭୋକିଲାରେ ଅଛି, ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେବା, ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାରିଂ କରିବା। ଆଦ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀ ଏକ୍ସାକ୍ଟଲି ଏ ପ୍ରକାର କରୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ କ୍ଲବ୍ ପାଇଁ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଫେଲୋସିପ୍, ଯେଉଁଥିରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମସ୍ତକ ଅଟନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶରୀର ଅଟୁ। ହାଲେଲୁୟା। ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ପରସ୍ପରକୁ ଭାର ବହନ କର ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ। ଟିକେ ଖୋଲିବା ମାନେ ପରସ୍ପର ଭାର, ଗାଲାତ୍ୟ 6:2। ପରସ୍ପରର ଭାର ବହନ କର, ଏହି ପ୍ରକାରେ ତୁମେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସଫଳ କରିବ। ପରସ୍ପରର ଭାର କ'ଣ କର? ବହନ କର। ଏହା ହେଉଛି ସହଭାଗିତା। ବାହାରେ ପରସ୍ପରର ଭାର ବହନ କର ତାହା ଶିଖାଇବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବାଇବଲର ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଉଛନ୍ତି ଯେ ପରସ୍ପରର ଭାରକୁ କ'ଣ କର? ବହନ କର। ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କର, ପରସ୍ପରକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜ୍ଞାନ କର, ପରସ୍ପରକୁ ସମ୍ମାନ କର, ପରସ୍ପରକୁ ଗ୍ରହଣ କର, ପରସ୍ପରକୁ କ୍ଷମା କର। ଏହା ହେଉଛି ସହଭାଗିତା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ତ ଆମେ ଦେଖିବା 2 Corinthians 6:14। ଆମେ କାହା ସହିତ ସହଭାଗିତା ରଖିବା ନାହିଁ, ଏ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଅବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଅସମାନ ରୂପେ ଯୋଜା ନ ଯାଅ, କାରଣ ଧର୍ମ ଓ ଅଧର୍ମ ମଧ୍ୟରେ କି ସହଯୋଗିତା, ଅବା ଅନ୍ଧକାର ସହିତ ଆଲୋକର କି ସହଭାଗିତା? ୟେସ୍। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଅନ୍ଧକାର ସହିତ ଆଲୋକର ସହଭାଗିତା ନାହିଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଯୋଉ ବିଲିଆ ଲେଖା ତାହା ସହିତ ସହଭାଗିତା ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱାସୀ ସହିତ ଅବିଶ୍ୱାସୀ, ଅନେକ ସମୟ ଆମେ ଦେଖୁ ବିଶ୍ୱାସୀ ହେଇଥିବେ, ଅବିଶ୍ୱାସୀ ସହିତ ବିବାହ ହେଇଥିବେ।
तो ताकू ता कोन करछि बैकस्लाइडिंग करू अछि बाइबल क्लियर कथा होछि ए विषय रे सहभागिता करिवो ना ए विषय रे कोनसी आदान प्रदान करिवो नाही कहिले मध्य मंडली कोन करूछि ताकू हे ज्ञान करिकी ता सहित बंधुता बांधु अछि किंतु बाइबल क्लियरली मना करूछि। तो हमरे शेष पद देखिबा हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। एफिसियन 5:11 ଅନ୍ଧକାରର ନିଷ୍ଫଳ କର୍ମ ସବୁର ସହଭାଗୀ ହୁଅ ନାହିଁ हाँ ବରଂ ସେ ସବୁରୁ ଦୋଷ ହିଁ ଦେଖାଇ ଦିଏ। देखो निष्फल अंधकार कार्य कोन निष्फल से निष्फल केबे मध्य फल फलिबो नाही तो से अंधकार कार्य कोन करो नाही सहभागिता रखो नाही। हम प्रथम कोरिन्थिय 10 रे पढिबा प्रथम कोरिन्थिय 10 21 एवं 22 पद अति सुंदर ତୁମେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାନପାତ୍ର ଓ ଭୂତମାନଙ୍କ ପାନପାତ୍ର ଉଭୟରେ ପାନ କରିପାର ନାହିଁ। यस ତୁମେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମେଜ ଓ ଭୂତମାନଙ୍କ ମେଜ ଉଭୟର ଅଂଶୀ ହୋଇପାର ନାହିଁ। ଅଥବା ଆମେମାନେ କଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିରକ୍ତି ଜନ୍ମାଇବା ଆମେମାନେ କି ତାହାଙ୍କ ଠାରୁ ବଳବାନ। देखो तुम्हे माने आम्भे माने मंडली सहभागिता कोन प्रभुଙ୍କର पान पात्र ओ भूत मानकर पान पात्र उभय पान करि पारो दीटा डंगारे कोन गोड़ दियो नाही बोली कहा जाऊ अछि देले बहुत असुविधार विषय। तो भूतर मध्य प्रभुଙ୍କର मध्य सहभागिता हो नाही पान करो नाही सेम ए पार्टी रु प्रभुଙ୍କର मध्य कथा कहवा शैतान मध्य कथा ताहा न हो। तुम्हें प्रभुଙ୍କର पान पात्र और भूत मानक पान पात्र उभय पान करि पारो नाही। तुम्हें माने प्रभुଙ୍କର मेज और भूत मानकर मेज उभय अंशी होई पारो सेथि पाए हमरे प्रभुଙ୍କର अंशीदार हमरे प्रभुଙ୍କର सहभागिता अंधकार सहभागिता हमने हेई पारिबा नाही। आमन का फेलोशिप आमन को प्रभुଙ୍କର सहित तो हमने ए जो अंधकार ए जो भूत मानकर अंशी मंडली न हो सहभागिता रे न हो दुष्ट कार्य न करू प्रभु ताहा इच्छा हालेलुया। सेति में आसु आ माने प्रभुଙ୍କର इच्छा को ए मंडली रे साधन करिबा परस्पर को हमने श्रेष्ठ ज्ञान करिबा मंडली सहित फेलोशिप रे हम माने रहिबा कारण हम मानकर पिता एक अटति हालेलुया। कारण हमने समस्त गोटिए पथर यात्री कारण हमने समस्त हमर डेस्टिनेशन पहुंचीबा स्थल होछि एक हालेलुया। हमने गोटिए शरीर में विभिन्न अंग प्रत्यंग जे प्रकार वेल ऑर्गेनाइज खंजा जाइछि आसु हमने परस्पर एक हो परस्पर दुख सुख रे सहभागिता हो परस्पर रो भार बहन हालेलुया। प्रभु ए छोट वाक्य द्वारा प्रत्येक को आशीर्वाद